Stream dah ada ke belum? Sudah. Oh, baca. What do you mean by the baca? Ada ke lah? Betul, okay. Just nice. Lucu. Okay. Semua boleh nampak? Nampak. Yo, siapa potong rumput tu? Nena awak potong rumput ke? Dengar Sekejap Bising. Yo, betul lah potong rumput. Dia punya ni buzzing. Ben, you boleh pop out itu video session, lepas tu you just full screen. Oh. Tak terbabas. Nothing ventured, nothing learned. Okay. Siapa yang tak ada sistem, just sebentar tunggu band tu, siapa yang tak ada access to Renovator ni sistem lagi? Saya. Odin boleh nampak. Boleh juga. Can see. Okay, thank you Ben. Okay, siapa yang belum register tu, then you can you just do the registration, then pass me the email lah, nanti I upgrade your account. Nanti you akan ada access untuk journal dengan learning material. So for the journal ni basically is journal lah, your diary, your learning library. So it's best that you guys untuk letak your journal inside lah, then hopefully I can go through then look together dengan you guys lah. Okay. Then the second part is that you have access untuk learning material. Untuk learning material is things that apa nama ni? There are basically all the tutorials, videos kan, yang you guys can take a look lah untuk baca dan untuk understand. Because one of it is that salah. Oh, yang ni juga. Salah pula. The slide. So, okay. Kita jadi. Ini
Uish, banyak slide. Biasalah kan, dia banyak bagi talk kan. Okay, ni it's supposed that as a tier for model view control. Myself harder next time. Ada. Okay. I need to start labeling all my slides. My beam, and every stone my thread. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Alright. Today is actually that I'm impressed. Turn out yang paling ramai dalam sejarah saya mengajar. Alright. In total I'm looking what? Ini ada dah 20 orang ke satu kelas? Lebih something like that lah. Okay. So for tonight kita less programming but more on the theory side of the programming lah. So whereby that I think as to this point that you guys are learning about coding, and most of the time bila you nak belajar programming, the only things that came in mind is that korang kena coding je. Betul tak? Right? But one thing that you need to bear in mind that dalam programming is just one part of it. Typing of it is one part of it. The structure is the most important part of it lah. So the structure that actually gonna make or break your system. You can type as many code that you like, right? But if you don't have a structure, you don't have a plan, you don't have a way of doing it, then susah lah. I think the best way to say this is some things that macam you nak buat rumah. Betul tak? When you want to build out a house, right? I mean there are two option lah kalau you nak buat rumah. Satu you boleh panggil arkitek untuk buat design, satu lagi dia boleh panggil wak lah. Wak yang buat rumah construction tu kan. Indon kan. So it means that kalau you pakai wak boleh, pakai arkitek boleh, dua-dua boleh. Tapi yang mana rumah yang akan cantik? Yang kata rumah cantik lah, yang mana rumah lagi selamat? Yes, kenapa dengan arkitek lagi selamat? Sebab dia boleh dia pandai structure apa yang Yes. So kalau macam arkitek, they know about the structure. They know what do you need for you to build a house. Contohnya kalau rumah tu 3 tingkat, berapa kedalaman besi ke dalam tanah. Kalau rumah tu 10 tingkat, berapa dalam besi. Kalau rumah tu 100 tingkat, berapa kedalaman besi. Betul tak? Sebab benda macam tu, ataupun dia kena tahu juga pasal tanah. Rumah tu 10 tingkat, berapa dalam besi. Dia mendak ke tidak. Kalau pakai yang biasa dia tak ada benda macam tu. Dia tahu benda macam tu, ataupun dia kena just to be clear, people that do like what all these people that doesn't have the architecture that do the house, they can build a house. Dia tahu, right? Maybe at one point mungkin daripada wak tu lagi cantik, tapi in term of people that the modeling, the safety of the house, itu in question. Itu banyaklah. Kalau yang dalam wak tu rumah sengit, rumah mak saya pun sengit sebelah. The modeling belakang tu kan, safety of the house, they don't have the architect. So this is the task of being an architect lah. Tapi the good part of it, for you to build all of that, you tak perlu pun nak start everything semua daripada kosong, sebab there are a lot of pattern and a lot of architecture. Tapi the good part of it, for you can start off lah. So for tonight, I'll be talking specifically for NT architecture. Maksud dia model view controller. Yang for you can start. So most of you guys kat sini pernah main dengan Node.js, Express.js, dalam tu Express.js, Django, ataupun Python apa? Django. Most of you guys kat sini pernah main dengan Node.js, Flask buat Flask. So most of the web development yang ada kat market, most of the architecture, most of the pattern that we use are N-tier, right? Ataupun paling mudah dia ada MVC lah, model view controller. Okay, for bila I think bila you type the code right, there's actually a lot of breakdown of things that you need to understand, right? Bila you ada code. So yang most popular one lah, basically N-tier architecture is the most popular one in the market. They have a lot of, macam cakap tadi lah, there's a lot of framework based on that. So N-tier ni juga ada yang paling popular, macam kita ada model view controller. Model view controller. So this one tadi apa tadi? Laravel.
And apa lagi Tango, Lumens, okay. More of it later lah. So MVP adalah model view presenter. So nanti saya cerita kenapa benda lah ni kita panggil NT lah. But for now, just try to understand apa yang ada lah. Okay. So the second one is a model view presenter. Ini banyaknya pada Android dulu yang saya sebut je. Android banyak pakai. Untuk front end tak ada pakai lagi model view presenter Android ataupun mobile app lah. MVVM adalah model view model. Kan? Ini apa ni? Ini dalam VJS, JS. Itu kita sendiri. So the NT dia NT ni dia always come macam there are reasons why you use NT. I think I have this. Okay, the idea is that bila kita buat code, the main things that actually having an issue is what we call a separation of concern. Contohnya bila kita type sesuatu code, bila kita buat kerja at the real production level ataupun at the real companies, a lot of programmer is touching the code at the same time. Okay, contohnya bila you guys normally buat sendiri atau when you do the school assignment, uni assignment ataupun you buat FYP, you seorang je touch the code, betul tak? So anyhow you letak dalam code tu pun nasib lah sebab you seorang je buat. Just imagine that kalau code yang sama tu diguna pakai ada 10 programmer tertentu. Problem tak? Problem. Kan? So apa akan jadi adalah whereby that the structure tu akan cepat rosak lah, in a way that saya bagi satu contoh yang paling terbaik macam ni lah. This is one React.js punya code lah. Tahu tak total line ni ada berapa banyak? Terlalu banyak. Lalu banyak. All together kita ada 7,000. 7,000 I think. 6,000 sorry. Tak sorry. Ni total 6,486 code. Okay, first of all tak ada orang type code sepanjang ni lah. So this is one example that you boleh tengok. Boleh nampak kan my screen kan? Ni kan. So the problem is that you ada 10 programmer yang akan work on the same project. Sorry, dalam case ni dia ada 4 programmer yang work on the project. Bila ada 4 programmer that working on the project, what's happening is that dia akan ada konflik tak? Ada? Tahu At tak? some point, Konflik. At some point conflict memang happen lah. Yes. So it means that tiba-tiba saya type, Chong pun nak type kat file yang sama. That's what we call a conflict. Conflict tu maksud dia sistem akan keluar error whereby mengatakan someone is trying to changing the code. Okay? So when someone try to change the code, dia akan bagi dua option. Either you delete that someone punya code atau you delete your code. So the problem is that kalau saya nak delete yang Chong punya code, saya tak tahu apa yang Chong dah buat. Dan sama juga kalau saya nak letak saya punya code ataupun nak gunakan Chong punya code, kita tak tahu yang mana yang patut pakai lah. Okay. So this is one example that why having a separation of concern is important. Oh, dah kata Ruby on Rails. So, a basic of a model view controller, kita akan ada, dia akan terbagi kepada 3 lah. Right? Before that, the advantage je lah. So, model view controller are good for you for someone that actually just started. Right? Bila sama yang baru dalam programming yang masih baru masuk, it's very fast to learn. Right? So dia bagus, dan it's much easier for you guys to learn about something baru lah. I think most of you guys dalam ni semua banyak baru, betul tak? Maybe some of you guys just started with the programming, some of you guys ada yang baru touch a little bit of programming. So I think most of you guys are considered as that inexperienced developer lah. So using the model view controller will be the best way lah to go forward from there. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Tapi then after that it help you to build up a more structure punya application, and the application I think one of the fastest jugalah kalau you pakai model view controller. When you want to build a certain application is actually quite fast, cepat. Tetapi just be in mind that as you grow,
the code can get very complex, right? So it means that you are relying on the tiga component dia, model, view and controller. Tiga component. I akan explain tu apa dia nantilah. So just imagine that when you have more and more features, more functionality, your database table mungkin ada dalam 20 ke 30. So that code akan jadi bloated sebab tiga tu yang akan binding everything together, right? So as it go big, again code can end up become slow, and at the end of the day is the coupling lah. That's what we want to avoid. A tight coupling of the code. Tahu tak tight coupling ni macam mana, maksud dia apa? Dia dependency dia terikat-ikat. Okay, betul. Lain ada lagi. Tahu tight coupling apa? Tak tahu Ili. Okay. Tight coupling macam Chong cakap tadi betul lah. Dia terikat-ikat. Contohnya awak nak ubah sesuatu file A. Tiba-tiba bila awak ubah file A tu, file B rosak. Logik tak patutnya? Fears. We must move forward. Sepatutnya tak logik. Tetapi that's what happen. Contohnya kita tengok daripada tight coupling. Ini bukan tight coupling lagi kan. Ini memang dah kahwin dah terus ni. Kalau dalam kod ni. Contohnya, there are two component yang daripada dua-dua ni. Tapi both of it are relying on each other. Right? This is I'm just letting you know the bad example lah. Right? Alamak. This one is calling this one and this one is calling this one. Contohnya macam ni ya. Okay. So tight coupling adalah di mana that let's say you ada code base A, you ada code base B. A and B ya. So apa dia buat adalah yang ini akan pergi call this library. Yang ini akan call this library. Right. Sepatutnya dalam ni tak boleh. B tak boleh call A tak boleh call B dalam masa yang sama. Faham maksud tu? Yang ni dia jadi macam apa, macam infinite, bukan infinite loop, dia infinite dependency. Boleh kata macam tu lah. Tapi dia tak ada lah infinite. What happen if I tiba-tiba I ubah sesuatu daripada B ni, I ubah a few line lah jadi B2 kan. Kod A tu boleh crash sebab B2 tukar. Tapi awak tak sentuh pun kod A. So in the system, everything need to be flowing. Okay, ni satu benda yang you guys need to remember. This is the concept of flowing. It means that the system need to flow one side to another side. The idea is that dia tak boleh patah balik. So kat sini. So everything tu semua is flowing Okay. A ke B, B ke B, dan C ke C. Dan last sekali ke D lah. Adakah D boleh pergi balik ke A? No. Tidak, tak boleh, betul. So maksud dia dalam flow tu, walaupun you nampak you boleh, in reality you boleh nak panggil D balik ke A. Sesuatu item daripada D nak panggil ke A. Nanti saya akan tunjuk few sample lah daripada tu. Awak boleh panggil D balik ke A. Tetapi if defeat the purpose lah. Sebab A will be processed by B, B processed by C and D lah, so on. Okay. Sampai ni ada apa-apa soalan tak? Tak ada soalan? Tak ada Wah, gila lah. Semua dah faham lah? Bagus ni. Tak lagi tu bersoal terus. Kita test orang lah. Aiman, Zul Aiman.
Aiman ada ni? Aiman tak ada. Okay. Apa kita ada ni? Kashfil. Ya bang. Okay. In your own word, apa you faham pasal architecture? Architecture is about design the code yang readable dengan sustainable lah. I mean like dia punya methodology of clean code. Macam tu lah. Betul. Actually bukan sustainable, maintainable. Maintainable. Okay. Yes. Saya pun Alright. tak faham apa yang nak faham tu. Saya kena dengar lagi lah. Betul. Tapi at least for now, apa yang kita nak tahu adalah kenapa you kena belajar. What is the purpose of today's punya class. Okay? Okay, Kashfil, terima kasih. Alright. Apa? Diana ada. Diana Samad. Ada gitu Diana? Kan? Apa in your own word, apa yang awak faham pasal sistem architecture? Sistem architecture, apa yang saya faham dalam sistem architecture, specifically in software, setiap komponen kita buat tu dia berinteract, ada relationship. I think tu. Dia berkait-kait lah setiap komponen yang kita buat tu. So terbentuklah software. Okay. Betul. Setiap benda yang berada di dalam komponen di dalam architecture, everything yang di dalam sistem, every single file yang kita ada, everything is related. Okay? Betul awak cakap tu. Can see Diana? So it means that because when things are being related, everything's connected, then you need to have a way to manage the process. Betul? Macam kita cakap tadi adalah everything need to flow one way. Jangan patah balik. Okay, in general idea, kalau kita nak buat macam MVC atau N-tier, kenapa dipanggil N-tier? Tahu tak kenapa dia dipanggil N-tier? Sebab you boleh tambah berapa layer you suka. Contohnya bila you pakai MVC, you ada 3 layer je. Kan? Kalau you pakai MVC, you akan kira buat 3 layer. Betul tak? Model, view, controller. Itu nama dia tu. Model, view, controller. Betul. Sebab dia end dia, tiba-tiba awak bangun tidur, awak boleh tambah lagi. Kat dalam sebelum model tu awak tambah repository. Kan? Middleware. Yes. So awak boleh tambah lagi anything in between that. Okay. Macam ni lah. So you can add things. Right? So paling banyak saya pernah dengar 5 ke 6. 5 ke 6 tingkat lah, 6 layer, kita panggil layer. That's why N-tier. Tapi in general, in basic, dia tak boleh 2. In basic minimum mesti 3. By that, model, view and controller. That's the most basic. Okay. Pernah tengok tak perkataan model, view and controller ni? Okay, kat mana? Tak pernah. Yes, Ben. Kita tak masuk lagi situ, Ben. Nah, ini kita baru warm up. It's a good question, tapi sebab saya tak masukkan lagi benda tu kat bawah lagi dalam ni. The reason saya tak masukkan lagi sebab I just want you guys try to understand. Sebab in the idea is that bila kita punya kelas hari ni, normally korang akan belajar bila you try to look things as every individual. Macam Ben tanya, model tu apa, view tu apa, controller tu apa, betul tak? Tapi for today's class, korang kena go at another layer up. You gonna look things at what we call a bird eye view at the top level. Okay? Okay. Okay, sekarang ni for basic yang perlu kita pula untuk create this tier is a model, view and controller. So how to do the break? Sebenarnya untuk layer tu kita ada 3 jenis. Right, the first one is a presentation layer.
Presentation layer is that apa yang kita akan lihat, right? So presentation layer can be all the UIs, right? And the second part is the application layer. Application is the business logic. And the third layer is the data access. Okay, presentation layer. What's the language you use for you to have a presentation layer normally? And the third layer is the data access. Okay, presentation layer. What's the language you use for you to JSON. Jason. Yes, lagi. You startkan Jason, hashtag tak ada. Yeah. So this one your CSS, your JS, everything semua dalam presentation layer. Right. So it means everything yang you boleh nampak. Everything that are related to things yang you boleh lihat. Example, you tengok sini kan, all this application. So kita boleh tengok macam Cranometer punya website. Right. Kita boleh tengok this one. This is a presentation layer. Maksud dia, without the back end punya application, without the database punya application, kita boleh nampak lagi benda ni. Faham maksud tu? Kita boleh nampak color dia, kita boleh nampak button dia, kita nampak nama dia. Betul tak? Tapi data tu yang dalam tu di load by the database tu, data access punya layer. Tapi for now, you kena fokus on things that you nampak dulu. Right? The second one, the application layer. Apa tu application layer? Bagi contoh language yang you pakai untuk application layer. JavaScript. PHP. Janganlah kata JavaScript, Node.js lah. Apa? Kalau JavaScript nanti kan jQuery lah. Golang. Golang lagi. Java. Java. Alexa. Ya lah tu. Okay, dah banyak lah. So everything yang you basically learn sekarang ni, macam Node.js, PHP, tak ada orang tak PHP. Dia letak lah. Okay, PHP, Node.js, Golang, Java, kita consider dia on the application layer. So any logic, okay, bila kata logic, bila kata business logic, bagi saya satu contoh business logic, simple contoh lah, contoh yang mudah. Apa dia? Foodpanda. Foodpanda. Jauh benar tu. Bukan, salah. Lain. Tulis. Purchase. Apa? Booking. Purchase. Booking. Kalau saya bagi tahu calculator je. 1+1. So anything on the logic. Tapi what you actually say tadi betul lah. Foodpanda tu tak lah, sebab tu besar. Right, Foodpanda is everything dalam tu. Tapi anything on the business logic. So kita kena separate. So, and last kali adalah data access layer. Data access layer apa contohnya? MySQL. MySQL lagi? SQL. SQL? Dah. Oh dah. MongoDB. MongoDB lagi? CouchDB. Couch mangai. Okay. Lagi? Postgre. Postgres lah. Dan lain-lain. Okay. This is what we call a data access layer. Maksud dia, data access is that apa saja yang data kita simpan. So inside a single system, dia kena terbahagi kepada 3 item ni lah. Presentation, application dengan database. So everything, macam mana cakap ayat dia? Everything have their own job. Mana presentation layer, kerja dia adalah mendisplaykan information. Application layer adalah untuk process the information, right? Data access layer adalah untuk simpan data. Semua ada tugas masing-masing. Kita tak boleh menggunakan data access kita tak boleh gunakan database untuk tunjukkan kita punya data. Kita boleh. In teori kita boleh. Tapi adakah kita mau buat? Janganlah. Okay. Sebab dia kena go through this three layer. Okay. So sekarang ni kita ada, you faham tak? Ada presentation, application dan data access. 3 tier ni. Ni 3 tier lah. Okay. Nak tanya satu soalan. Yes. Oops. Kejap sebentar. Sebentar.
Okay, jap, give me 2 minutes jap, saya kena ambil charger. Okay. Okay, sorry. Tadi ada orang datang ambil barang. Okay, Chong, you have question tadi? Boleh tak macam for example lah, data yang datang dari SOAP interface tu kira sebagai data access? Macam mana tu? Okay, you tahu SOAP API kan? Oh, SOAP API, yes. Yang tu boleh kira part of data access tak? Betul. REST API, SOAP, so semua di bawah data access. Right. Okay. Okay. Ada lagi soalan? So ada satu soalan. Yes. What's the difference between the REST and RESTful API? REST API and RESTful API. Yeah. I think it's the same. But then why they create like RESTful? I don't know how to answer that, so never had that question before. But restless kan? Restful is basically the process of the communication. Rest is the communication itself, something like that. It's like changing like driving and walking, something like that lah. Restful is just to state that the process of it lah. The process that we're gonna change the application to use the RESTful interfacing lah. RESTful lah. REST itself is the interface. Oh, this. Sorry. I'm not sure either my answer is correct. But I will try to Google and let you know lah. Betul. So REST is the contract or the interface. So RESTful API is tak kisahlah pakai PHP ke Golang ke nak buat. But then when you build an API using whatever implementation, so that is considered as a RESTful API. But it still follow the REST punya concept or the contract. Okay. Itu jawapan dia. Thank you, Odin. Okay. Alright. Any other question you have before we go forward? Tak ada. Right. So why you need to understand this and the layer, because when you have understanding of the layer, the way that you write the code is gonna be totally different. The way that you're gonna structure the code is gonna be totally different. Okay. Let's look one example. Kita ada banyak projek tu. Sangat banyak projek. Internet. Okay.
Ini to do yang lain macam ni. Ini dah banyak layer ni. To do list. Semua salah juga. Bila banyak sangat, I pun dah tak tahu masa tu. Okay, ni yang betul. Okay. Bila you guys ada, I think some of you guys that actually learn about apa nama ni, when you learn about Node.js, Express.js especially, right? You perasakan kita ada breakdown that whereby that kita ada route, view, mana model? Sekejap, ni pun salah tutorial kat ni. Okay. Ni salah masuk ni. Apalah. Okay. So in general, bila kita ada tiga item ni dipecahkan di dalam kod kepada tiga jenis. Model, a controller and a view. Okay. A model, a controller and a view. Kalau saya tanya you guys lah, kalau view tu layer apa dipakai? Presentation. It's good. Kalau model tu layer apa dipakai? Database. Data access. Anything that related to data lah, right? Okay, then last kali controller. Application. Application, okay, that's good. So maksudnya itu yang kita pecahkan kepada tiga item ni. Model, view and controller. The model works as in that anything that are to manage the data, to manage the connection to the database, to manage the structure of the data, the column of the data, the field of the data, semua dalam model. The controller ni macam, I think most of you guys, sini siapa tak tahu router tu apa? Semua tahu router kan? So dia basically is actually as a controller. Maksudnya dia accept, redirect the information between the model to the view and the view to the model. And the view is basically the presentation. So it means that view tak tahu pun jenis apa data yang akan keluar. Being a view, you tak tahu pun data apa yang akan keluar. Being a model, you tak tahu pun macam mana you akan pakai data tu. Okay, model as in object of the model, dia tak tahu pun macam mana data tu akan di-display, dia tak tahu pun berapa banyak data tu, dia tak tahu. Dia tahu inilah structure dia. Contohnya dalam tu ada data 1, 2, 3, ada 5 jenis data. So daripada 5 data, dia tak tahu, tapi dia tahu structure every single one each of the data. Tu dia tahu. Okay. Model, view and controller. Kalau kita tengok daripada sampel daripada kod sini, okay, kita ada model, kita ada controller dan kita ada view. Okay. To make things interesting, saya nak tunjuk awak kod untuk Laravel. Okay. Kod untuk LG. Okay, ini adalah kod untuk Laravel. Jangan tengok benda yang banyak-banyak tu, nampak macam menakutkan. Fokuskan kepada benda yang penting sahaja, whereby that nampak ada model, nampak tu kata model pun ada juga. Kita ada mail, tu yang lain-lain middleware tu kita boleh abaikan. Okay, kita ada controller, kita ada model,
Dalam kes ni sebab kita tak ada dalam bentuk view sebab all the data being API, tetapi dia kat mana view? Sources view. Ha? Tak ada dalam ni tak ada view kat sini. Dalam resources. Oh, dalam resources Ada yes. view. So ini adalah view. So kalau jangan tengok kod yang banyak tu. That's why I cakap the main thing is this tell you kita tengok at the top level. Any application Laravel, PHP, Django, PHP, Laravel ataupun any kalau lagi Laravel, kita ada Node.js, Express.js, kita ada Django ke, kalau kita ada apa tadi? Banyak-banyak Ruby on Rails ke, you campak je apa-apa yang ada MVC, dia mesti ada 3 item penting. First is the model, the second is the controller, and last is the view. Okay. Sekarang ni kita try to compare. Bila kita kata model tu apa? Dalam ni kita tahu. Model is nothing more than a schema, a structure of your information. Okay? Dia akan, this one dia kena tally dengan database kita lah. Kalau SQL ke, untuk NoSQL ke, doesn't matter. Dia tak payah, in this case, awak tak payah peduli pun dia SQL ke, NoSQL ke, you don't need to care. What you need to care is that apa structure yang dalam tu. And this one juga yang akan pergi ke mana-mana saja. Sebab it's a structure that doesn't care about what type of database you're going to use. Itu model So dalam model is purely on the structure, right? Tetapi dalam ni dia adalah kita baca ni dalam Mongo dia menggunakan NoSQL. Okay. Tetapi that purely on the structure side. Then kalau kita tengok ini model structure, kalau kita pergi tengok di dalam PHP tadi, saya memblade. Kita tengok dari PHP. Mana model. Kita ambil satu lah, branch. Sama tak? Dia pun fillable name code is active. I mean, cara penulisan berbeza untuk Laravel versus dengan Node.js versus dengan Ruby. Semua cara penulisan berbeza. Tetapi semua tu mengatakan benda sama, adalah relate to database. Yang sini adalah database ni nama branches. Sini nama database dia to do. Okay. Dalam tu dua-dua adalah mengatakan pasal apa dah? Okay, dalam ni mengatakan ni adalah field dia. Kalau kita tengok kalender pun sama juga. Belah the field of the data. Okay. Yang ini pun sama juga untuk to do. So it means that what you can say that any kind of framework dia dah settle thing that beyond the database. Right? Betul ayat saya? Ke macam salah? Okay. Kita ada satu, kita start dengan exercise lagi tadi kan? Betul, okay. So maksud dia, itu kita tengok pada application seperti ni. Okay, kita boleh tengok juga macam tadi saya ada bukakan. To do app. And this one is a more banyak lagi layer lah, tapi at least that benda sama juga. If you focus on the main thing, you akan nampak juga model, to do list, image, to do model. It's just to define the ni property. I think the word is correct. Field, the column, the property. Ini semua akan relate balik dengan database, dan dia juga adalah yang balik relationship between the database. Contohnya, if the table A dengan table P ada relation, dia kena define the relation. Right? It's only on the data access layer. Okay. So here, kalau awak tengok di sini, dia akan tally sama. Kalau awak buka database, dia akan keluar sama. Structure je mesti sama. Okay. Boleh start sampai sini? Okay lagi tak? So far so good. So far so good. Okay. So routes ini dia punya ni lah. Okay, so, dan keduanya adalah kita ada model tadi. Apa kata sebelum kita tengok controller, kita tengok pada view. Dalam view, awak perasan tak? It's purely HTML. I mean, this one kita panggil templating lah. This process ni kita panggil template. Maksudnya data ni akan di-replace daripada data yang akan dihantar daripada controller nanti. Right?
So awak tengok sini, dalam ni dia tak kisah pun banyak data tu akan muncul. Apa dia kisah is that setiap daripada item tu rupa dia macam mana. Okay. Kita can go a little bit deeper ni nama dia component. Setiap satu daripada tu kita panggil component lah. You can component kan dia. Proses tu you boleh component kan. So it means as a view, dia tak peduli pun data tu ada ke tidak. Bila kita dah panggil, data tu kena ada. Data tu ada error ke apa, they don't care. It's like for them, I gonna display this data, this is the field that I need. Okay. Sama juga kalau kita tengok kalau kita tengok view daripada sini. Inilah assignment. Sorry. So, kalau awak tengok daripada sini pun sama juga, it's purely HTML. So anything on the view part is basically a HTML file. Dia mungkin ada templating, this is a process yang awak kena belajar lah macam mana cara untuk templating, untuk tahu. Tapi at the end of the day, dia akan produce the HTML part. At this side, dia tak kisah pun macam mana data tu dihantar, dia kisah adalah data tu ada ke tidak, dia kata dia akan display data tu. Okay. Faham itu? So last kali kita akan tengok adalah whereby dia punya controller. The controller is the one that do the logic. Betul tak? Selalu orang cakap controller is the one that do the logic. Okay. Apakah logik dia? Example, these are the one yang connect between the database and the view. Tengok, this is actually looking on the data access punya model punya root. This part is that once dia ada data, dia akan displaykan, dia hantar data tu pergi ke view. Macam ni kan awak nampak dia go to index. So data tu dihantar ke index.ejs. Okay. Kalau dia hantar ke sini macam update, dia akan hantar ke update.ejs. This one using EJS lah, PUG, kepak ke, handlebar ke, apa sama je. So dia akan hantar dan dia akan suruh, okay, pergi dan hantar ke, dia macam, okay, data, dia akan pergi ke data access, okay. For controller, dia pun tak tahu data apa ada, structure ke apa, dia tak tahu. They don't understand, they don't know. What they know is that, okay, right now I need to get a to-do all punya data. So to-do all punya data, they get to-do model, find the data. Once I have the data, I will park it back in front of to the front, whereby to the view punya part, to the view punya layer, presentation punya layer. Kalau kau tengok daripada sini, adakah dia tahu macam mana nak connect ke database? Dia tak tahu. Kalau adakah dia tahu data tu apa yang akan keluar? Dia tak tahu. Dia tahu, dia tanya belakang, dia pass ke depan dia. Tu saya kata macam router. Okay? They don't need to care. Contohnya bila awak nak get by ID, get information by ID, dia macam okay, get information by ID, the parameter dia hantar adalah ID. Okay, dia kata, okay, to do model, ni ada ID ni, carilah data apa. Okay, bila to do model dah pass, dia tak buka pun the envelope, nah, pergi dia hantar ke depan untuk render. This where the rendering punya datang lah. Sama je untuk create the data. Ni data masuk, bila dia kata, okay, to do model, ni data yang dihantar. Pandai lah fikir. Macam tu ayat dia. Lepas dah habis, redirect. Things like that. Okay, that's what the controller do. Right? Dia ambil data daripada depan untuk dihantar ke belakang dan daripada belakang untuk dihantar ke depan. Okay, kita tengok salah satu contoh bila kita update anyone that understand that, nampak tak? Ini is basically macam the API. Betul tak? This is the action. Macam dia, bila I click the submit button tu, dia akan hantar ke certain URL lah. So macam mana dia nak tahu pergi ke mana is the route. Ni memang router betul lah. Okay, dia akan hantar yang tadi to do update dia this one. Okay, dia meshkan to this one. Okay, meshkan this one. Okay, to do controller update dia hantar ke to do controller update. Kalau mesh to this one, dia akan hantar to delete. So kita tengok daripada sini pula. Sorry. Okay, ni kita tengok ini sebenarnya is API dia ada the create using the date. So kita ada tadi, kita tengok controller. Okay, remote controller. So okay, so
contract. Okay. So dalam controller, this is what we call the maksud dia dalam tu you nak buat 1+1, 1+2 kan, tu dalam business logic. So dalam kes ni macam ni lah, sama juga yang tadi, dia ambil data, dia hantar balik ke depan. Cara yang berbeza, cara penulisan yang berbeza, tetapi konsep yang sama. Okay. Tapi yang tadi kita pakai to do model, betul lah. Kalau macam tadi dia pakai model, dia pakai event item model by auction event, sama juga. Kalau kita cari yang senang sikit, kita ambil branch processing, stock. Ini model. Oh, dah tak ada kan. Control item list. Right? Dalam tu, untuk dia search data, dia ambil data daripada model, show item listing. Dia hantar ke depan balik. Right? Nak mencari sesuatu data yang one by one of it, sama juga, dia find by ID, dia hantar ke depan. Dan semua data pun dia akan go through balik benda sama dia punya routes. Mana routes dia? Ni routes dia. Sama tak? Dia akan meshkan to the endpoint dia dan dia hantar ke controller dia. Okay. Sekarang ni okey tak lagi? Ada orang tak ni? Assalamualaikum. Saya okey. Oh, dia memang okey. Yang tak okey boleh je tanya. Kalau Iqbal tak boleh jawab, maybe aku boleh tolong jawabkan lah. Okay. Kita dalam ni ada few orang lagi dalam. Sayang. Ya, Aiman. Kalau view tu kanan. Ya, Aiman. Suara awak pecah-pecah, Aiman. Suara awak dia macam benda nama tu lah. Your mic macam ada problem ke? Cuba jarak kasih, jauh ke. Ya. Test. Okey ke? Okay, sedap Oh, suara. clear, sedap. Sedap. Kan kita ada view untuk front end, kita ada controller untuk yang hantar ke front end, jadi macam bridge lah kan. So, and then kita ada router yang which is yang dia panggil mana nak pergi ke mana tu. Kalau let's say kalau macam kan dalam controller kan kita boleh buat function tak? Betul kan? Function. So kalau contohnya function tu kita perlukan dekat dua tempat, kan mesti kita akan letak function tu dekat dalam satu file yang baru kan. So yang file yang baru tu sesuai letak kat bahagian mana? Okay. Macam service layer kot. Maybe kau boleh tunjuk the service layer. Ada satu lagi ni, service layer. Takut nak terangkan belah ni. Tapi itulah kot cara dia. Sebab dia kan kita boleh pakai kat banyak tempat the same function. Betul. Kalau you ada macam dia, ini yang kita cover memang very basic lah. There are times that benda tu berulang-ulang kali. Contoh paling senang kat service layer, you nak hantar email. Kan? Kalau you nak hantar email, certain function, macam contoh function A, B, C, banyak lah function pakai email. Kalau you nak type benda samanya, leceh tak? Leceh lah kan? That's why kita ada satu lagi layer whereby that this layer dia akan boleh, betul ke dia punya gambar ni? Ni gambar online internet ni. Okay. Dia boleh whereby that dia boleh what we call simplify the process lah. So kita boleh groupkan dia sekali. Contoh Rasanya dah betul lah tu. Kalau kau tengok balik gambar tu, dia panggil the service layer punya gambar. So from that controller tu, you can have user controller, whatever controller, macam-macam controller, tapi the logic letak dekat service layer so that multiple controller boleh access to the same service layer. So itu kita panggil reusable lah. Ya, betul. Correct. So kalau you ada benda tu, you boleh pakai service layer. So akan ada folder nama service layer. Kalau contohnya macam dalam Node.js, macam ni lah kita ada service layer. I see. Ni macam saya buat lah itulah. So normally kalau yang macam tengoklah dia untuk service layer pun dia tak adalah kata banyak, dia tak adalah kata sikit.
Tapi you kena define lah benda apa yang nak kena letak tu. Kalau you campak semua benda dalam tu pun tak boleh juga. Sebab service layer ni dia just untuk simplify kan lah, to make the code cleaner. Itu betul. Betul tak ayat dia? Contoh macam ni lah. Tengok kalau awak tengok yang untuk user service kan, untuk setiap masa dia kena panggil credential. So what we to do the verification of the credential, sebab setiap daripada request yang this one lah for this method, setiap daripada request kita kena check either is it a valid user or not, right? So that's why kita pakai yang ni macam ni, kita pakai kat server lah, sebab dia check in between sebelum sampai ke controller. Okay. But wouldn't that be part of middleware? But I mean that semantic punya discussion lah. Betul. Depending on how you design it lah. Ada juga saya tengok orang tu keluar survey tak ada masalah pun. Ada orang setengah orang buat pakai middleware, right? Depending on it. For me middleware ni sebab personally for me I suka benda tu lagi terbuka, senang nampak. Tapi what I mean is it depends lah. Macam certain framework dia guna service, certain framework dia guna apa panggil itu middleware. It depends on the design. Betul, correct. Okay, sebenarnya dalam PHP rasa Laravel ada ke? Dia ada middleware, dia ada service juga kalau tak silap. Right. So contoh pada model, satu lagi ni semua yang nak share lah. Contohnya macam ni kan. This is a data source. Ini data source punya model. Tapi this is an API. Tapi apa you boleh tengok adalah untuk that API, tak ada dalam ni. Dalam kod ni. So whereby that model tak semestinya database punya structure. It can be juga daripada API punya structure. Bila you dapat data daripada third party punya API, you can structure it as a structure lah, a model, an object. So the reason is why, so that you senang nak manage. Kalau you dapat JSON semata-mata, mungkin benda tu akan menyusahkan untuk kemudian hari. Sebab bila you pakai JSON, you deal directly with the data. Whereby this is supposed to be like the one that interfacing the data. Selalunya model, dia boleh macam any JSON yang masuk, dia akan automatically convert to model lah. Okay, ada soalan lain lagi? Tak ada. Zulus ni. Oh ya. Dapat gambaran MVC ni? Dapat. Adakah dia membantu ke tidak? Membantu apa? Adakah sesi ni membantu pemahaman? Membantu? Membantukan the work that you need to be done yang awak kena buat sekarang kan? Membantu. Sebab awak punya model, awak punya architecture macam ni. Betul tak? So ini adalah architecture yang digunakan the IBM loopback lah. So tapi dia gunakan NTL jugalah, more or less sama je. So you can ada model, cuma dalam model, lepas tu you ada controller, tapi dalam case ni tak ada view. Tahu sebab apa tak ada view? Sebab dia buat untuk RESTful punya konsep. Tapi kalau if let's say you need to control the view, you just pakai daripada controller tu, you boleh redirect keluar lah untuk renderkan dia juga, boleh juga. Right. Tapi the concept is that dia ada model, dia ada controller, dia tak ada view lah. Tapi model always have that. So bila you nampak model dia, it's all about structuring the data. Apa field yang awak nak pakai. A certain place, ada dia boleh tolong generatekan the database. Ada certain framework yang you kena buat sendiri. Right. It means that you dah structure kan, lepas tu you create satu persatu kat dalam MySQL. Dan bila you tally kan, make sure dia adalah sama. Okay. Dan controller adalah the one yang controller lah, yang control in and out of the information. Kalau awak tengok daripada sini, daripada client information kena masuk ke controller dulu, nampak? Data keluar masuk, dia akan duduk di tengah-tengah. Controller always kat tengah. Okay. Ada apa-apa soalan lain? Jannah. Jannah. Dalam controller ada pecahan lagi tak?
dalam controller ada pecahan lagi tak? I seen people pecahkan tapi tak sure benda lah tu. I can't say that depend lah kot. Dia pecahkan macam mana tu? Macam sebab ialah sebelum kita buat satu action mungkin ada validation ke, filter ke, interceptor ke. Yang tu selalunya I tak adalah dalam controller tu I buat. Sebelum masuk route tu I dah buat dah. So contohnya macam tadi I tunjuk yang macam tu lah. Macam dia bukan dalam controller pun benda lah tu. Di luar lah. Tu kata dalam controller tak ada lah. So macam ni. Untuk ni nampak dia ada interceptor sebelum controller. You can put in as an interceptor. Contohnya macam sequence interceptor controller. Contohnya macam Azman cakap tadi lah. Azman cakap tadi is that any information yang masuk, so you boleh cleankan data tu sebelum dia masuk betul dulu. Example that instead of dia masuk, you nak make sure that data tu proper lah, validate data. Paling senang adalah untuk kita check adakah user tu is a valid user or not. Example nak check dia punya JWT token lah. Macam tu man? Ya betul. So sebenarnya semua tu adalah part of controller lah. Sebab dia lah kalau model view controller, kalau interceptor tu bukan view, bukan model, so dia part of controller lah. Kita panggil tu controller Okay lah. Dia ada banyak. Dia, actually dalam controller tu dia ada a few parts lah. Dia bukannya semata-mata untuk sebagai API entry point saja tak. API entry point tu is a very very deep level lah. Okay. Sebab kalau tidak dalam konsep MVC macam mana kita nak letak part tu? Okay. Okay. Jannah. Nak tanya, boleh explain sikit tak pasal clean data tu? Clean what? Clean data. Clean data? Yang mana saya cakap tadi tu lah, supaya macam kita tak tahu data tu valid ke tidak lah, macam tu contohnya. Yang tu lah? Itu basically data tu, contohnya kita boleh tengok macam ini salah satu contoh lah yang saya controller kan. Controller. So you can tengok data tu, kita contohnya macam data tu kita make sure that dia kena ada format data tu adalah follow daripada sini. Contohnya tu lah. Kita tak nak orang main simply boleh main type hantar je. So kita nak data tu exactly following the structure. Itu satu contoh. Satu lagi contoh is that whereby that kita boleh buat dia punya mana token ni? Token ada services kan? JWT. So dia go to controller jugalah. So it means that bila data tu masuk kita nak tahu user yang authenticated dia boleh access apa information. Example sekarang ni bila awak pergi dalam Kinabator punya website, awak boleh access data ni betul tak? Tapi bila awak try log out, right, dan cuba awak masuk balik certain data tu kita ada yang awak boleh baca, ada yang awak tak dalam ni. Okay, macam dalam ni front end dia dah susunkan lah supaya dia dah limitkan the information. Sebenarnya when you try to access the API, dia akan terang error sebab user tu tak ada login. JWT token tu generated from a login lah, kita panggil authenticated user. So benda macam tu dah kita masukkan. Okay. As a start, macam saya kata tadi, since all of you guys semua macam masih baru lagi, masih beginner lagi, right? Tak perlu risau pasal authentication, tak perlu risau pasal high level dululah. Focus on things that on the business logic dulu. Focus on this data access layer, on model layer, controller layer. Kalau you code tu initially sampai 5,000 line tadi, buat je dulu. Itu saya punya ni lah, sebab it's hard for me to tell you kenapa kena pecah. Sebab you guys ni tak pernah tengok macam mana rupa dia, betul tak? You never went through that process yet. Tapi if you have apa dia? So kalau you kena bloatedkan the whole controller tu dalam satu file, bloatedkan dia dulu. Kan? Macam padat-padat punya controller pun tak ada masalah. Sebab
Sekarang ni is the process untuk belajar lah. It is done by a friend of mine. Dia pun masa dia buat ni pun dia macam macam you guys jugalah. Dia masih baru lagi kan. Kalau awak tengok dia pergi sumbat semua dalam ni kan. Dia sumbat semua dalam ni. Ya contoh macam ni. Dia sumbat habis ni. Tak payah risau. For me, I won't say yes or no lah. Mungkin definitely they have a better way of doing it. Tapi since you guys are trying to experience it, you need to experience to this stage. Sebab bila you dah buat sampai macam ni, bos, saya boleh beritahu macam mana nak buat yang sebetulnya. Right? Buat panjang sampai 5,000 line, bos saya kata, 5,000 line tak boleh. Bos sampai ke situ. I think this is my code 5 years back. This style of doing things lah. Ya, betul. Kita semua kena go through semua live macam ni kan. Agak now there's a proper and shortcut and maintainable way. Kalau kata you tak pernah, dia macam ni lah. I think as a programmer, either bila you kata go through, tapi you still kena go through this. If you never go through this, then you are not a programmer. Kalau you tiba-tiba pandai terus je, yang mantap lah. You akan belajar. Macam ni lah saya rasa. I seen a friend of mine yang memang pandai, very pandai kan, very talented pun, dia still kena go through this process juga. Macam mana cuma dia dengan this process cepat atau lambat. Kadang setengah orang kat proses ni kadang-kadang take months ataupun year baru dia start belajar untuk structure kan. Betul tak? Ada someone dia kena go through that mungkin dalam masa sebulan je, kod ni dah salah ni, kita dah kena structurekan dia. Macam tu lah. Tapi I think everyone semua kena go through here. Kalau Tumpah tanya. Boleh. Kalau yang sintax panjang-panjang tu macam mana nak pendekkan dia? Macam ni? Yang banyak line tu. Sebab dia pakai raw ni, sepatutnya you boleh pakai what we call, dia dah ada built-in ORM lah, eloquent dia. Macam ni contohnya. Tu lah nampak raw SQL tu terus macam alamak. So dia sebenarnya kena macam ni lah. Kalau awak tengok where ID update, lepas tu dia kena ada, dia sepatutnya kena ada join. Dia ada join. Sebenarnya dalam kod ni, dalam SQL kita ada, dalam ORM ni kita ada join juga. Nampak tu? Ada juga join. Cuma dia buat tu tak join lah. This is a better way of putting it lah. Actually tak juga tu. So actually semua kena bundle into a name query that describe the full SQL, and then kita akan call based on name query sebab nanti akan ada difficulty on how to debug, how to translate again from the ORM model or ORM model into SQL syntax. So sebab kat situ actually the main reference should be SQL, not ORM. Betul. Okay. The reason I say that because diorang ni masih baru lagi, so I don't want tekan otak tiba kita kata salah, dia belum buat dah kena kata salah kan, so kita jangan macam tu lah. Bagi dia experience dulu. Better buat SQL. That will be lebih mudah lah, lebih mudah faham lah. I get the idea. Sebab kalau you buat SQL, you get full control. You can see the actual query and you can make sure that things are working as expected lah. But it depends on the actual programmer punya decision lah in the end. Betul, macam yang cakap tadi. Whatever path, for me at the moment is that for you guys, untuk yang baru belajar, don't need to worry about how it gonna looks like dalam ni. Dia buruk sekalipun. For me, the main idea is that for you guys right now, just the deliverables. It means that benda tu berjalan dulu. Right, then slowly from there baru kita belajar about structure, about code separation dia, macam cakap tadi apa query dia, tu baru kita masuk ke situ. Okay. Alright, ada apa soalan lagi? Tak ada. Okay. Kalau saya tanya soalan, based on this understanding, Jannah ada kan? Based on this understanding awak, does it answer the, kalau awak kan dah buat Laravel sekarang, betul tak? Ya, Jannah?
Tak sebab suara awak tiba-tiba dia ada noise kat belakang. So basically Jana, bila awak faham all this model the architecture about MVC model view controller does it, bila awak tengok dari situ awak rasa boleh faham tak macam mana Laravel? Faham? Boleh does it answer the question about apa tu model, apa tu controller? Answer the architecture tu lah. Macam ada banyak file kan, so nak fokus dekat mana kan. Apa kalau yang tu nanti awak boleh cuba. So basically sebab awak dah faham, esok boleh hantar je lah. Hantar? Okay. Bagus, nanti kita go through je pasal. Hari? Oh hari. Yes. So does it answer the question that you have in model view controller that you were? Yes. Now betul-betul clear. Faham how the routes going. So one more thing saya nak tanya. Yes. So how they start the designing? From How the you view. start? Okay. So like how they start first? Whether the controller or the view. View is the basic thing. I know they come with the client, right? Yes. Normally, for me, right? People have different style. I see the people can start with controller. Certain people start with view. Certain people start with model. Doesn't matter because at the end of the day, you need all function also, right? But for me personally, I prefer to start with a model. Then after that, a controller, and lastly, with the view. So because the reason is why model define your database. The model define about how your data relation, define about your data structure. So for me, I put more emphasis on that part lah. But again, there's no right or wrong way of doing it. Alright. So the reason is why macam the past 2 weeks, most of you guys have have a task macam without I explain any single thing. Betul tak? Ili, Hari, kan? I main hantar je, cakap buat, jangan fikir pun, buat je. Betul tak cakap? Yes. The reason why I send you a task like that is because that it's no point for me to talk something today because you won't have an idea kalau you tak pernah buat. Betul tak? Yes. Right? So sekarang ni you have an idea. I think you can do it. Right, Hari? Yes. Okay. Thank you, Hari. Iqbal, ada soalan jap? Oh, janganlah. Azman kalau Azman dengan Odin tanya, pengsan lah saya nak jawab. Takut gila jawab. Dah lah dia enterprise lagi takut nak jawab. So, among all the students, berapa ramai yang dah buat atau dah belajar Laravel? Laravel tak ramai sebab dia depend on apa yang you choose lah. Kita ada Node.js dengan Laravel lah sebenarnya campur. Okay. So yang pilih Laravel tu berapa ramai? Siapa yang ambil Laravel? Chong lagi. Iqbal. Apa lagi Zakwan, I think Zakwan pun ambil Laravel kat saya. PHP. Pashminden Node.js. I kena check balik lah. Tapi macam tu lah tadi. Dia macam campur. Okay. Tak ada. Saja nak tengok participation macam mana. Kalau okay, I ambil. Itu je. Bang, Abang Odin, apa lagi Laravel kelas spam lah. Belanja satu. Boleh. Okay, lepas ni Odin ada kelas PHP Laravel. Mana dia dah bagi tahu untuk Java, so kita ada PHP pula. For me, I cover banyak Node.js je. Okay. So, anyone yang belum lagi talk to me, yang belum bercakap dengan saya, please set a time dan we need to talk lah. Right, so the reason is why I need to give you the task yang untuk dibuat tu tadi lah. Okay. Tapi I think for tonight, since I think dah tak ada soalan lagi can I close the session untuk malam ni? Okay. Yeah, no questions. Okay. So far tak ada soalan. Oh, tak ada soalan kan? Ada question tadi. Okay. So since you have no question, then I can end this lah untuk
untuk this architecture, right? So if you have any other question after that, boleh PM me lah, kita boleh discuss on the side. Tapi my advice is that kalau you ada dua daripada for me lah, satu Azman, satu Odin. But the reason why I say that, my one is mostly towards my work mostly evolve banyak dengan POC, MVP punya level ataupun very low level lah, macam baru-baru. So I don't play around macam microservices ke architecture pattern yang tinggi sangat. So macam Odin boleh ada kan, dengan Azman boleh tolong kan kalau ada orang tanya soal. Microservices boleh ya. Mantap. Microservices pun banyak school of thought tu. Microservices is towards operation lah. On the development tak banyak sangat. Betul. Operational strategi banyak. Dia banyak lagi. Sebenarnya yang you tengok ni baru satu sebenarnya. Dalam kalau ikut architecture design banyak lagi. Kan? Kalau tak boleh busuk pun client server je. Okay, so biasanya benda tu banyak. So if you have any other question there, just PM tepi untuk Azman ataupun Odin lah. InsyaAllah dia boleh jawab kan Man? Boleh Man kan Odin? Boleh. Okay. Odin ada dah. Aku dah boleh retire dah. Korang. Lain angle lah. Lain situation weh. For me, I still believe that. Lain industri, lain cara. Right. So, thank you very much for tonight. Kalau nak borak-borak tepi boleh lepak kejap lah. Kalau kata for tonight punya session kita boleh habis lah. Okay. Thank you very much guys. Alright, thank you Mr. Iqbal. Thank you semua. Apa ni? Thank you. Ke Aina dengan Zakwan kena set time sebab patutnya kita set malam ni patutnya. Saya tak salah kelas Aina. Saya belum set time tu, baru nak DM Cik Iqbal. Nanti just DM saya, kita discuss bila best time lah. Okay, boleh. Zakwan pun kita try buat. Awak kerja siang kan Zakwan? Sampai pukul berapa tu? So, sampai 4.30 lah. 8:30. Kalau esok kita buat pukul 8 boleh sebelum kelas? Boleh. Pukul 8 tu esok ada macam communication class kan, so kita buat dulu lah, boleh? Boleh. Alright, nice. Mr. Iqbal. Ya, Kashmir. Saya faham yang saya tak faham dan saya tak faham apa yang saya faham. Itu normal ke? Normal ke? Itu memang klasik. Tak tahu dari sekolah. Itu normal. Okay, so I mean benda tu akan terbalik semula bila dah buat banyak exercise. Okay, saya lega. Okay. Dia sebenarnya dalam I think dalam ni you just kena buat je. Contohnya kan, ramai Azman punya kelas, contoh ada siapa-siapa kat sini tengok Azman punya kelas, ada join, ada siapa je kat sini buat Azman punya kelas? Saya. Ada Chong lagi? Dia tengok. Zakwan ada buat. Ada Zakwan tanya soalan Java kat saya ingat. Lain? Tak ada. Ada dua orang je Man. Sebab the idea is that if you are unsure, tahu ke apa, it's all about just ambil buat je dulu. John je lah. Sebab kalau kita nak bincang tu, kita boleh bincang apa semua, tapi sometimes it's best that juga buat je dulu. Senang. Nanti kalau dah kata, oi benda susah ni saya beritahu kenapa benda susah. Benda senang kenapa saya beritahu benda senang. Betul tak? Sebab macam kalau awak tanya macam konsep tadi, as long you tahu model view controller, you pakai Java pun ada kan Man? Java pakai apa? Spring Boot kan? JSP cukup lah. JSP. JSP. Sorry, lupa lah JSP. Barang lama kan. Okay, JSP. JSP ada juga untuk Java, ada juga untuk Node.js, Python, banyak. All language standard mesti ada. Elise yang akan datang nanti kelas tu pun ada juga. Dia basically memang based on MVC juga. So sebenarnya kalau belajar programming, ini saya code tu is something that you can learn, tapi structure tu is always the same. So the best understanding is that try to understand the structure tu. Tapi nak fahamkan dalam structure is all about proses. Awak kena buat banyak project. Macam kena buat banyak exercise. Yes.
Alright. Okay. Man, nanti next kelas belanja JSP satu boleh Man? Ayo boleh. Love coding Java EE. Kita buat contact API tu. Bukan desktop kan, web kan? Web. Java EE web. Sebab hari tu Zakwan pergi buat swing. kalau swing, kalau masih buat swing tu rasanya boleh stop lah tu. Okay, dulu kita banyak dulu kita punya style semua desktop app betul lah. Sekarang ni kita tak ada, bukan tak ada, very rare, very less lah nak dapat. Tak apa. Ada banyak condition lagi yang desktop app tu masih berguna lah, tapi itu kalau dalam restricted environment biasalah, tapi untuk open environment desktop tu kurang lah. Bayang kan, nak desktop nak install setiap PC kan, lepas tu dari setiap PC, lepas tu nak ajar ada orang lagi, dah satu hal kan. Nak install tu yang menangis tu. So that's why web more open lah. Tak apa, lepas ni tak apa, nanti Azman ada live coding, dia boleh tunjukkan macam mana to build up using Java, betul tak? Ya, betul. Itu Java EE pun MVC Java EE basically memang MVC juga. So cuma dalam Java EE tu setiap function ataupun feature macam MVC ke apa semua tu, dia ada dia ada standard lah. Ada standard, ada proses, ada community board yang monitor